अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निम्रा अहमद का नॉवल जन्नत के पत्ते। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ जन्नत के पत्ते। छोड़ें! धाड़ से दरवाजा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। उसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और हाथ खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने। आइंदा अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगश उठाकर सख्ती से वो उन्हें तंबीह कर रहा था। जहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक गुस्सैली निगाह उस पे डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पिलाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानंद जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो होले होले कांप रही थी। वो फुफ्फो ने फुफ्फो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियां तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। फुप्पो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हूं तो सारा निजाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंट्रल टेबल पर रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। वह सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफा देखा, और इतनी सस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं मैं उन्हें देखती हूँ। हुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप से बैठा था। हया ने दरवाजा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी, मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से जरा आगे तक मोड़े वो हमेशा की तरह वजी और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब भी कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफरत करते हैं। सामने सब्जा था, उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों के दर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जहान की जानिब मोड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकैयद टुकने और पांव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस रोज मम्मी को ताना दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। नहीं। वो गड़बड़ा गई, मगर वो नहीं सुन रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा। मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। उस घर की ज़मीन उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने उधर घर बनवाया, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था। और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और अम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज्जत, बहादुरी और वकार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फौत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए। और तभी वो वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था? जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फरार हो गए। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे, जो हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं।
सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सजाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट न कर सकी, न ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को नहीं बताई जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखता जा रहा था। हया यकटक उसे देखेगी। उसके घर में फुप्पो के शौहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दानिस्ता तौर पे ऐसा किया जाता था। मैं गद्दार का बेटा हूँ। मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पे मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की सज़ा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सजाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उस पर उनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप हैं, और बावजूद उसके कि ये हकीकत बहुत जगह पे मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। उसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान में उसकी दास्तान न थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खा कर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो सिर्फ अभी तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वह नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की जाने बढ़ रहा था। हया, खदीजा। टाली ने उन्हें उस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बंक पे बैठी डीजे की शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 13 फरवरी की दोपहर थी। उन्हें तुर्की आए 8वां रोज था और डीजे वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टैक्सम गई थी। मायूसी से वापस आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहा नहीं जाते थे, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार न थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। उनकी इस गुफ्तगू में मुखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों रुककर नीचे देखने लगी, जहाँ टाली उनके बैंक से नीचे लटकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को। कौन से लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले डॉर्म में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं, और ये कि उनको कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में उनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक स्टाइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालती हाथ हिलाकर वो बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस टाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद। डीजे ने कयास आराई की। भको मत, वो हमें सिर्फ अपनी मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। डीजे बिदक उठी थी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पे पहुंच सकें। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें ही बुलाया है या ये अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं। हया ने शाने उचका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना उसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिलवट तक ना हो और मेकअप की एक लकीर भी ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान कभी न देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे। ये तुर्की था और यहाँ सब चलता था। वह 3 लड़के थे, मोतमुल मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। उनके 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्लाह जाती दावत की शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए। मगर उन तीनों मेज़बानों ने एहसन तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मोतसिम उनमें ज़रा लंबा था। उसका नाम मोतसिमुल मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मोतसिम एन मुर्तज़ा लिखता था। वजह उन्हें कभी समझ ना आई। हुसैन और मोतसिम उन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता उस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक न था। वो फ्लर्टी नज़रबाज सा लड़का कुछ भी था, मगर मोमिन न था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और महज़िब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न्स उनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जहान की बात और थी। उसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है।
حسین موبائل پہ فون سنے باہر گیا تو مومن نے بتایا، پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے ایک گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیرس کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا، یعنی کہ پاکستانی روپوں میں۔ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7,150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبیل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرہ اور 50 کرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پر متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہوئی یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں، دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ پیچھے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے، اس لیے اپنے اوقات میں واپس آئے اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ نہ تھی، ہینڈز فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کر دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائیں تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہی صوفے پہ لمبی بیٹھی، اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقدہ اس آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بیلکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بیلکنی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بالکنی ویران تھی، وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اوہ نہیں! اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کراہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔ اندر رکھا چوکور سفید کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اسے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا بد ماننا، ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے دوسرے ہاتھ میں کاجل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی۔
मोहतसिम ने झुककर वो कागज उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकने दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूं ना, सॉरी। जो कदरे भवें सुकेड़े कागज को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके। मगर ये तुम्हें कोई सबांजी में तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है। लंबी कहानी है, जाने दो। इसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मजीद मुरब्बत का मुजाहरा किए बगैर दरवाजे का कबाड़ बंद करने ही लगी थी जब वो हौले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज में कि दरवाजा बंद करती हया ठटक कर रुकी। फिर पट नीम वाह किया और बाहर बैल्कनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज को देखते हुए बोली। मोहतसम कागज के निचले दाएं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों पे पानी था। हया ने मैकान अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मेहरबन था। मोहतसिम ने वो वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस अंदर को खींची। स्ट्रेस, लीमू, लाइम। वो मुतजब्जब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पे लीमू का रस लगाया है। फिर उसने जरा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाजा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोहतसम कदरे झिझका, फिर कागज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज की कुर्सियां खींचकर आमने सामने रखीं और फिर टाली की मेज पर चीजें उलट पुलट करने लगीं। क्या तुम भी बचपन में लीमों के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज की दराज खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मोहतसम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और उनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फलस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो, आज उन तुर्कों के खेल इसराइल आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकाल कर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मोहतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला जर्द सा शोला जल उठा। एहतियात से, वो बेख्तियार कह उठी। मोहतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो खत के नम हिस्से को, जो अभी तक नहीं सूखा था, शोले के करीब लाया। जरा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेजी के 3 हरूफ, ARP। वो हरूफ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। वो चंद लम्हे कागज के टुकड़े पे उभरे भूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। ARP? कैसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीकों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम। क्या RP कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मोहतसम ने शाने उचका दिए। हया सोचती निगाहों से कागज को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नज़र मोहतसिम को देखा, फिर नरम सा मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो हौले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज मेज पर रखा। वो जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ सकती हो। मुझे अब चलना चाहिए। हम्म, थैंक यू मोहतसिम। मोहतसिम ने जरा सी सर को जंबिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैचर सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज पे रखे किनारे से भूरे हुए कागज को देखे गई। फिर भी अख्तियार किसी मैकान की अमल के तहत उसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाएं हथेली की पुश्त पे वो 3 हरूफ उतारे। ARP। दरवाजा चौखट के साथ लगने ही वाला था। जरा सी दर से बाहर राहदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मजीद गुजरे और जोरदार ठा की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुश्त पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज देख रही थी। ARP। उसने अपने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाजा खोला। चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले खाने में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियां उठाकर जरा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहां सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नजर आ रहा था। उसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहां डीजे खड़ी स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज्यादा है। 4 चम्मच सुर्ख मिर्च के डाल देती हूँ, शायद जरा सा जायका आ जाए। ठीक? वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ, ठीक। डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखते हुए रुंधी आवाज में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जूड़ा उसके पीछे गर्दन पे झूल रहा था।
سادہ شلوار قمیض پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئی تھی، جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گے۔ اب سرے شام ہی وہ دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھیں۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پہ مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئیں، حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولی سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پہ پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اسے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ دو سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس اس کے بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے 3 میٹے میٹے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی، دہی کو کانٹے سے پھینٹنے انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی ARP کے متعلق سنا ہے؟ ARP؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی، ARP۔ او ناٹ اگین حیا۔ حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسپنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے اب کی وہ الجھی تھی۔ یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP، عبد الرحمان پاشا اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ حالیہ پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے گھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP، عبد الرحمان پاشا؟ اوہ، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے، وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڑبڑ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی PhD کر رہے تھے اور سبانجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاقی سے دیسی مرد تھے۔ پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں ان کہی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVDs قطار میں سجی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورگردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھئے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمان پاشا نام کا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟
वो मोहताज सी कुर्सी के किनारे टिकी बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बेवकदा वाला? और हया को लगा उसे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी वही। वो खासा मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बेवकदा में उसका काफी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? इसलाह स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो खिसियाहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ नहीं करना चाह रहे। उसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफातन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख भूखा चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें? इतनी मिर्चें हया? नहीं नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। 4 चमचे? उनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। हो नहीं। उसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से जरा टूटा था। उस सुबह भी सुनहरी सी धूप ताकसिम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्मा आजादी के गिर्द हर सू सोने सोने के जरा चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थीं जब डीजे ने पूछा, हया, ये टैक्सम नाम कितने मजे का है। इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि टाक्सम अरबी का लफ्ज़ है और उसके माने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकल के सारे शहर में बट जाती थी। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टाक्सम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, टाक्सिम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम ताकसीम या टाक्सिम बन जाता है। ताकसिम, वाओ। वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तकलाल जदेसी स्ट्रीट टॉक्सिम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो गली दोनों तरफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहां इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज तेज कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटड़ी बनी थी, जिसपे एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता। उस गली को खत्म करने के लिए भी तो घंटा चाहिए था। वहां दोनों इतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कुमकुमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, डिजाइनर वेयर, गर्ल्स हर ब्रांड की दुकानें वहां मौजूद थीं। चंद रोज पहले वो उधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए और तब भी वो इस्तकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस हो ली। हया, तुमने देखा, इस्तकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हॉल जरूर है। बड़े नेक हैं भाई तुर्क। वो कदरे तंजिया हंसी और फिर मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर उससे मुलाकात का बहाना ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज रफ्तारी से चल रही थी। वहां हवा तेज थी और हया के खुले बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पे आ रहे थे। वो बार बार कोट की जेब से हाथ निकालती और उन्हें कानों के पीछे उड़सती। तभी उसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई और इससे पहले कि वो दरवाजे पे हाथ रखती दरवाजा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहान था। वो उसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो उसके सामने से आता साथ से निकलकर गुजर गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजे ने उसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चली गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो उसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जहान उससे दूर जा रहा था। उसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस। अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। जहान ने उसे नहीं देखा। उसे यकीन था। वो दौड़कर उनके पीछे गई
وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی سعی میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بمشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا۔ وہ ترکی بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی۔ وہ بہت لمبے لمبے فکرے بول رہے تھے، اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں فکرے چھوٹے ہوتے تھے، بس فعل استعمال کیا اور اس کے آگے پیچھے سانپ کے لاحقے لگا لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فکروں کے برابر ہوتا تھا۔ جہان، جہان! وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پر وہ رکا۔ لڑکی بھی ساتھ ہی رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان! اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کی مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا، وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر؟ وہ بھویں سکیڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ ششدر سی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ بمشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ! وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی کچھ چٹی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی دیر وہ ساکت کھڑی بہت سے سروں کی پشت کے درمیان اور ان دونوں کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا، حیا! ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بلاخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھی تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ٹھوڑی سے نیچے گردن پہ لڑکتے گئے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ تو اسی پوائنٹ پہ کرتے ہیں آج کی سٹوری کو ختم۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی تک کی سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی نوول ریکمنڈیشنز کا مجھے کامنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔